MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अरज़नल अमानता अलस्समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनाहा व अशफ़क़ना मिन्हा व हमलहल इंसान इला आखिरिल आया। सदर बावक़ार हज़रात उलमाए किराम, सामिईन इज़ाम, नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम और आप सबको एक बड़ी निस्बत के खातिर यहाँ जमा फरमाया है। पूरी दुनिया और कायनात पर अगर हम नज़र डालते हैं तो पता चलता है ये ऐसी निस्बत है जिस निस्बत से इंसान अपनी दुनियावी व उखरवी यानी दुनिया व आखिरत की फलाह और कामयाबी इसी से ही पा सकता है। यूँ तो कुरान मुक़द्दस अपने लाजवाब व बेमिसाल व बेरैब होने पर इब्तिदाए पारे में इरशाद बारी ताला है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ये किताब मुक़द्दस है, ये कुरान मुक़द्दस है, ये कलाम इलाही है, जिनमें शुकूक व शुबहात की गुंजाइश नहीं है। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मुक़द्दस उतरा। हर दौर में कुछ ऐसे लोगों का वजूद होता है, कुछ लोग ऐसे मौजूद होते हैं, अच्छे को बुरा बताने वाले हर ज़माने में रहे हैं। कुरान मुक़द्दस की आयतें नाजिल होती रहीं, कुरान पढ़ा जाता रहा, कहने वालों ने कहा, सुनने वालों ने सुना कि ये किसी इंसान की बनाई हुई आयतें हैं, ये कलाम इलाही नहीं, ये तो रात में ना तो नज़्म की तरह तरतीब देते हैं और ये भूले भाले सीधे सादे गरीब किस्म के लोग जिन्होंने इनके कलमे पढ़ा है, जिन्होंने इनकी इत्तिबा की है, उन्हें अपना बनाते हैं, उन्हें सुनाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये ऐसा दौर था जहाँ पर शोराए अरब थे, बड़े फसीह व बलीग थे, अच्छे कवि थे, कुरान की आयतों को सुनते थे और महवे हैरत में रहते थे, फिदा हो जाते थे। कुरान की फसाहत, कुरान के रुमूज़, कुरान की आयतें, कुरान के नुक्ते सारे के सारे मिन जानिबिल्लाह हैं।
चैलेंज की बारी आई, तकाबुल का मौका आया, सूरह कौसर की आयत दीवार काबा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तहरीर कर दो, इन्ना आतोइना कल कौसर। आइए चैलेंज की दुनिया में चैलेंज कबूल की जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की सदा है या उनकी अपनी बनाई हुई बातें हैं? अगर पूरी सरजमीन में किसी माए ने अपने बाप को, किसी माँ ने किसी बच्चे को जन्म दिया है, आए कुरान की हक्कानियत और सदाकत पर इसका तीसरा जुमला है, तीसरा मिसरा है, चौथा मिसरा अपनी तरफ से लगा दे जाए। रहती दुनिया तक कुरान महफूज है, महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। अजीजान मोहतरम, ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कारीगरी है। खोटे से खरे का पहचान होता है, बदसूरत से हसीन का पहचान होता है, गोरे से काला अलग होता है, काले से गोरा अलग होता है, स्याही छटती है, दिन आता है। अर्ज करना चाहूंगा, ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे, आते रहेंगे। कोई कहेगा कि इन आयतों को निकाल दी जाए, कोई मलऊन होगा वो ये कहेगा कि ये आयतें हटा देनी चाहिए। अकल के पैदल तुम्हारे समझ में न आए तो तुम्हारे अक्ल की कमी होगी। कुरान पे आवाज उठा रहे हो। नौजवानों, इस वक्त काम की जरूरत है। कोशिश इस बात की करो हम और हमारे घर का हर फर्द हाफिज कुरान होगा इंशाअल्लाह। अज़्म करें। इससे पहले जलसों में मैंने भी कहा है, हजरत हरदोई रहमतुल्लाहि अलैह, मुझे याद है सबलंग की एक नशिस्त में हजरत तशरीफ लाए थे, 14 महल्ले वाले जो ज़ईफुल उम्र हैं। मेरे बचपने का वाक़या है, वो भी सुने होंगे अपने कानों से। अर्ज किया कि आप आज से इसी मजलिस से नियत कर लो कि हम हाफिज कुरान होंगे। हाफिज कुरान का मकाम तो बहुत ऊंचा है। वो खुशनसीब तलबा हैं जिन्होंने हिफ्ज़ की तकमील की है। उनकी माएँ, उनके बाप, उनकी औलाद काबिले रश्क है। अल्लाह ने जिन्हें ये सरमाया कुरान मुक़द्दस के कलाम को अपने सीने में महफूज रखने की दौलत नसीब करता है। क्या करें? फरमाया हजरत हरदोई दामत बरकातुहुम ने रहमतुल्लाहि अलैह ने, आज से ये नियत कर लो कि एक लफ्ज याद कर लेंगे। बहुत सहल तरीन नुस्खा है। हाफिज कुरान जब पहली आयत पढ़ता है, पहली सूरत पढ़ता है, उसी दिन से हाफिज साहब नाम लग जाता है। हम ये आज़्म करें कि आज हमारे माशरे में ऐसा भाई न हो, ऐसा नौजवान न हो, ऐसी बेटी न हो, ऐसी माँ न हो जिसे कुरान नहीं याद करने का शौक हो या जिसके सीने में कुरान नहीं हो। मैं मुकम्मल कुरान की बात नहीं कहता, अल्लाह करे कि मुकम्मल कुरान की तौफीक नसीब हो जाए। हजरत हरदोई रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि आज से नियत कर लो कि एक लफ्ज याद करेंगे। किसी ने आज अल्हम्दु याद कर लिया है। हर पर 10 नेकियां बगैर समझे पढ़ने पर, और कोई ये कहे बगैर समझे पढ़ने से कोई फायदा नहीं, ऐसा शख्स बद्दीन या जाहिल है या दोनों। मैं अर्ज करना चाहूंगा, आज उम्मत जलील व खार है तारिक कुरान होकर। कल तक वो कामयाब थे कुरान से वाबस्ता होकर। आज घर में कुरान की तिलावत नहीं, और माफ कीजिएगा दीनदार घरों में अगर कुरान की तिलावत आती है तो मोबाइल पे लोड किया हुआ है आ रहा है। कुछ तो बरकत जरूर हैं, लेकिन कोशिश इस बात की हो
کہ ہم ہر روز کا معمول بنائیں کہ ایک پارہ پڑھنا ہے، ایک صفحہ پڑھنا ہے، ایک سورت یاد کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، بزرگوں، دوستو، اگر آج آپ نے ایک لفظ یاد کر لیا ہے الحمدللہ، تو 360 دن میں 360 الفاظ آپ کے ذہن نشین ہو گئے۔ کتنا آسان معاملہ ہے، اور بحمدللہ اللہ اور زیادہ بڑھائے، علماء حفاظ بکثرت دستیاب ہیں۔ استاد تسلیم کر لیجئے، ان کی ترتیب پہ آئیے تاکہ یاد کیا ہوا بھول نہ جائیں، اسے محفوظ رہے۔ یہ طلباء عزیز جو اشاعت العلوم میں ہو، اشرف العلوم میں ہو، مرکز العلوم میں ہو، دار العلوم مظاہر العلوم میں ہو، مفتاح العلوم میں ہو، جس کسی بھی علوم میں ہیں، ان کے کام ہی یہی ہیں۔ ان کے اساتذہ کی نگرانی میں ایک صفحہ یاد کرتے ہیں، پھر چند صفحے مل کر کے پارہ بنتا ہے، پھر پاروں سے چند پارے بنتے ہیں، تو رفتہ رفتہ 3 سال اور 5 سال کے اندر آپ کے محراب میں کھڑے ہو کر قرآن سناتے ہیں۔ اللہ ان کے سننے کو، آپ کے سننے کو، ان کے سنانے کو، اور پوری امت کے لیے قرآن کے محفوظ رکھنے کے ذریعے کو قبول فرمائے۔ پورا مجمع آمین کہے۔ عزیزان محترم، میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے اس بڑی دولت کو پہاڑ پہ سونپا، تو پہاڑ نے کہا کہ میرے اندر قوت برداشت نہیں ہے، میں اسے اٹھا نہیں سکتی۔ آسمان پر، زمین پر، پہاڑوں پر، لیکن سب نے فابینا، سب نے انکار کر دیا۔ لیکن یہ انسان کا سینہ ہے، یہ سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک دور وہ بھی آیا، ایک آیت، چند آیتوں کی بات کہتے ہیں، پورے قرآنی نسخے کو جلا دیا گیا، خاکستر کر دیا گیا، آگ لگا دی گئی، لیکن ہمارے ان نونہال بچوں نے یہ پیغام دیا کہ تم کہاں تک قرآن ختم کرو گے؟ ہمارا چھوٹا سا بچہ سورہ فاتحہ سنائے گا انشاءاللہ۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، امیر شریعت رابع حضرت سید مولانا محمد فاروق صاحب قاسمی رئیس الجامعہ دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ ہمیں قرآن سے وابستگی کی ضرورت ہے۔ جتنی شدت سے مٹانے کی کوشش ہوگی، اتنی سے چوگنی ہم انشاءاللہ اس کے آگے اور مضبوط رکھنے، محفوظ رکھنے کی تدبیر کریں گے اور کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ آج 14 محلے کے مدارس کا حال اندازہ لگائیے، اور یہ اشاعت العلوم کا لہراتا ہوا جھنڈا آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ مسلمان پہلے سے زیادہ مستعد ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اس کی معاونت، اس کی خدمت، اس کی طرف توجہ، اس کے مشورے، اس کی فلاحی کاموں میں لگنا آپ اور ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بات سمجھ میں آئے اور ہم اپنی عاقبت اور آخرت اس قرآن سے وابستگی کے ساتھ رکھیں گے، اور انشاءاللہ حافظ قرآن میں ہم اپنا نام لکھائیں گے۔ ایسے تو کوئی سینے نہیں جن میں چند آیتیں بھی نہیں ہوں گی، لیکن کوشش ہو جائے تو سورہ کہف یاد کریں گے، سورہ یاسین یاد کریں گے، سورہ رحمان یاد کریں گے، اور سورتیں ہوتے ہوتے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ساری سورتیں یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔